खोलना पड़ेगा। और 7 मार्च को ये टाइम एक्सपायर हो गया। हमारी तमाम तर गुजारिशात, हमारी तमाम तर अप्रोच के बावजूद जो इंतज़ामिया शहरी हुकूमत है उसने पार्क खोलने से वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया। पहले तो हिले बहाने करते रहे कि हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन जब हाई कोर्ट का ऑर्डर उनके पास पहुंच गया, बाकायदा रिसीव हो गया, तो उनके पास चूंकि गुंजाइश नहीं बची थी, तो उन्होंने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि हम पार्क नहीं खोलेंगे, आपको जो करना है आप करें। हमने इस हवाले से फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया और हमने अदालत में गए, हमने दोबारा जाकर के ये बात कही, और हम इस प्रोसेस में ही थे अभी कि आज अलग सुबह जो ड्रामा किया गया वो उस अमल से मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है। ये वो अमल था कि जिसने मुझे आज झंझोड़ा, आज मुझसे कहा कि मुझे, जिस पर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं है, मुझ पर किसी किस्म की कोई बदउनवानी का इल्ज़ाम नहीं है, मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो मुझे मुल्क दुश्मन क्यों बनाया जा रहा है, मुझे दहशतगर्द क्यों बनाया जा रहा है, मुझे मुल्क दुश्मन क्यों बनाया जा रहा है, मुझे पाकिस्तानी से गैर पाकिस्तानी बनाने की साजिश क्यों की जा रही है, क्या वजह है, कौन लोग हैं, क्या चाहते हैं, वो क्या वजूहात हैं। दहशतगर्द पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हर तरह की उनको आज़ादी हासिल है, लेकिन मुझ जैसे आदमी के लिए पाबंदियां, क्योंकि मैं आपको अच्छा नहीं लगता, आप मुझसे क्यों ये रवैया अख्तियार किए हुए हैं, मेरा सवाल है। ये पार्क मैंने बहुत मेहनत से शहर कराची के लिए, शहर कायद के लिए ये तोहफा है, और मैं एक मरतबा फिर गुजारिश करूँगा तमाम सहाफ़ी हज़रात से, तमाम मीडिया के अफराद से, तमाम वो अफराद जो किसी किस्म का दर्द रखते हैं शहर कराची के लिए, वो तमाम अफराद, वो सियासी जमातें, अदालतें, कि वो आगे आएँ और इस ज़ालिमाना और जाबराना अमल को रोकें। तो आखिर क्यों किया जा रहा है ऐसा? आज ये इल्ज़ामात की बौछार क्यों लगाई जा रही है? एक छोटे से सीढ़ी के नीचे छोटा सा एक कमरा, तो खैर नहीं कहेंगे उसको, छोटा सा बॉक्स है, उसके अंदर से आपने पता नहीं क्या क्या निकाल दिया लेकर के, और वो बाहर है, कोई अंदर कहीं कहीं छुपी हुई जगह पे नहीं है। आपने वहां से सारा असला निकाल दिया। आप साहिब अख्तियार हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं, मैं आपसे लड़ नहीं सकता, मैं बहुत कमजोर आदमी हूं, लेकिन मैं अपनी आवाज हर जगह पहुंचाऊंगा। और मैं तमाम सहाफ़ी हज़रात की तवज्जो से बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे लोकल एमपी ने इस बात पे इंटरवीन की है, यहाँ के कुछ सहाफ़ियों से मेरी बात हुई है, और चूँकि गो ऐश एडवेंचर पार्क एक एडवेंचर पार्क के साथ साथ एक इंटरनेशनल रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक पार्क है, तो इसके लिए जितने भी एडवेंचर पार्क के हवाले से जो एसोसिएशन है उनसे मेरा ताल्लुक़ है, उनसे मैंने गुजारिश की है, वो तमाम इश्यूज़ को देख रहे हैं। सर जी एमपी का नाम तो लिखवा दीजिएगा। तो इस हवाले से मेरी फिर गुजारिश है कि आप जो अफराद इस अमल की मजम्मत करें, मेरे साथ आएँ, और वो अवामिल जो अवाम में, MQM में और दूसरी तमाम क़ुव्वतों में खलीज पैदा करना चाह रहे हैं, उनकी निशानदेही करें। सवाल भाई, बहुत ज़्यादा मिकदार में असला बरामद होता है कराची से, और रेंजर की तरफ से बयान आता है कि मिल्कियत उसकी आपकी है, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं जो हूँ सबसे पहले इस बात को डिनाई करता हूँ, जो एलिगेशन लगाया गया है इसमें कोई हकीकत नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, और यकीनन उनके पास कोई इत्तलात होंगी, जो भी होंगी, लेकिन वो इत्तलात इंतहाई गलत है, और मेरा किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना मैं कभी इन सब चीज़ों में कभी इन्वॉल्व रहा हूँ। मेरा पार्क है वो, मैं उसको पार्क को चलाता हूँ, पब्लिक की इंटरटेनमेंट की जगह है, और वहाँ पर इन तमाम चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैं कुल्ली तौर पे अटरली इस बात को
منع کرتا ہوں کہ اس میں کوئی کسی قسم کی جو ہے ہماری انوالومنٹ نہیں ہے. سننے میں آیا تو چابیاں تو کافی عرصے کے بعد ان کے پاس تھی, تو آپ کیا کہیں گے اچانک کس کی برآمدگی اور آپ پہ الزام اس بارے میں؟ دیکھیں گزشتہ ایک سال سے تقریباً ایک سال پورا نہیں ہوا ہے, جو سفاری پارک کی انتظامیہ ہے, جو سندھ دیہی شہری حکومت ہے, اس کے پاس انہوں نے سیل کیا ہوا ہے پارک, اور ظاہر ہے ان کے پاس لاک اینڈ کی ان کے پاس ہے, اور جس کے لیے ہم اپیل میں بھی گئے اور ہائی کورٹ سے ہم اس کیس کو جیتے بھی ہیں, اور ہم انٹائٹل ہیں کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق اس کو کھولا جائے پارک کو, اور پارک کو نہ کھولنے کے لیے ہی یہ کام کیا گیا ہے کہ کسی طرح سے کوئی عذر بنا کر کے ایسا کوئی ایکسکیوز دیا جائے کہ جس سے پارک کو بند رکھا جائے. اور یقیناً ایک سال سے ہمارے پاس وہ کسٹڈی نہیں ہے, وہ سیلڈ ہے پارک, تو یقیناً کوئی بھی آ کر کے کہیں سے بھی کچھ بھی رکھ دیتا ہے, تو اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے. جس کے پاس چابی ہے, جس کے پاس تالا ہے, وہ جانتا ہوگا, اس کے ساتھ انویسٹیگیشن کی جائے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. پاکستان ایک آپ کے جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے ایم کیو ایم کے حوالے سے, روز آپ کے اسلحہ نکالا جا رہا ہے, اور وہ اسلحہ بھی بولنے لگا ہے آج کل کہ بھائی وہ میں ایم کیو ایم لنڈن کا ہوں اور مجھے ٹارگٹ کلنگ کے لیے استعمال ہونا تھا, لہذا اور یہ کہ اور جو لوگ نکال رہے ہیں ان اسلحے سے اتنا خوف ہے, کیونکہ دیکھیں پارک میں تو کوئی نہ آدم تھا نہ آدمزاد تھا, وہ تو چابی جیسے بساط نے کہا کہ گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس ہے, تو چابی تو ان کے پاس تھی نہیں, تو اتنے آپ کے برقع اور نقاب وغیرہ لگا کے جانے کا کیا مقصد ہے؟ کیا وہ اسلحہ جو ہے اسی وقت فائرنگ شروع کر دیتے؟ تو بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو ملک کا ایک وقار ہوتا ہے, اور انٹرنیشنل کمیٹی آف نیشنز میں لوگ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس ملک کے جو قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا وہ قانون کی پاسداری ہو رہی ہے, تو لہذا سپریم کورٹ کا فرض ہے کہ ملک کا مذاق نہ اڑوائیں, اور وہاں لا اینڈ آرڈر کا کوئی سمبلنس جو ہے وہ نظر آنا چاہیے. اور جو اس وقت رینجرز کر رہی ہے, آپ کے چیف جسٹس صاحب کو سو موٹو ایکشن لے کر کے یہ بتانا چاہیے کہ بھائی دیکھیے یہ صرف کراچی کا معاملہ نہیں ہے, یہ پاکستان کا معاملہ نہیں, دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت, آئی ٹی کا دور ہے, کوئی چیز سوشل میڈیا کا دور ہے, کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. تو یہ جو مذاق ہو رہا ہے, یہ جو ڈرامٹک چیزیں ہو رہی ہیں, یہ جو میکیویلین ڈیزائن سے چیزیں کی جا رہی ہیں, تو کیا اس سے پاکستان کا نام ہو رہا ہے؟ تو کوئی نہ کوئی تو یہ بیڑا اٹھائے گا, کوئی نہ کوئی تو فرض یہ اپنا پورا کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ سے زیادہ بہتر شخصیت اور کون ہو سکتی ہے. صحیح.